आर वर्ष तो बाहागर कली मो पुअर हाँ सी यूएसए सिफ्ट होगी बोर तार सब केबेठू माने आज की हेगलानी 1.5 वर्ष हेलानी से यूएसए रे हाँ हाँ एई बा 3 मास तले हमर टिकट करथिला से कोन कहंती तो ताको बिजनेस क्लास रे बोले बिजनेस क्लास रे तू पैसा देके टिकट करिया कोन कारण नाइ नाइ तुमरा आंटू खराब अछि तो से बिजनेस क्लास रे गला मार्केट नेकी गला हम दी जण को बहु को मते म हाँ बहुत तार केते कोन किनिला आ कहनी केते डॉलर से मोर मन पड़नी आ मो पई ए कानर टाणला आ केते मना कली ए मुदिरा पुणी मते देछि केते टंका पड़ला $100 ना कौन मुझे तो जानी से विषय बहुत टंका से केते टंका इनकम करुछि आ कहनी गोटे एडे बड़ कुकुर आनिक रखिछि अरे ता पई पुणी खाइबा अछि कौन अछि ये से कुकुर जहाँ खाଉଛି एठिक मनीष भी सेमतिया खाद्य खाउनथि कौन कहबी केते कौन सब जिनस किनिक देछि मो पई ता बाबा पई घरे समस्त पई तो एका जिति तो मामा इठी रहि जाओ अले मु मो घर संसार धरिक केबे रहि परिबि सेठी मु आसीबे एमिति केतेबेले केमिति बुली जिबि ना तार किंतु एका जिति तार थिला जे नाइ मामा तुम दशहरा टाइम रे आस आमे बुलेबा सबआडे मु तुमको बुलेबी आ कौन बुलेबी सबआडे से बुलेई सारलानी आ मते भी से जगह देखि देखि भारी बोर लागलानी जेतिकी दिन सेठी रहिछि खाली बुली 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 मो मुंड बिंधा हला लो केते बुलिबो सेठी ए जगह जा सेठिकी जा बड़ कारटे किनिछि हाँ केते पैसा पड़िछि तो ठीक नाही केते पैसा मोर मन पड़नी आउ भल कारटे किनिछि ता कार रे बुलेई 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 राति अधर आसिबो बाहर पुणी बड़ बड़ होटल जीवो खाइया पे मु कहे घर रोषेई कले खाइले हबनी ना 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 मम्मी तुम एते दिन आसु हम होटल खाइबा ना घर खाइबा तो तुम सब बेले खाउछ एमिति सी सब बेले भारी मते भल पाए आ बहु कथा कौन कहबी से छुआ तो बकटे नाकु हेछि वर्षकर छुआ सी जे जो इंग्लिश कहूचे वर्षकर इंग्लिश कहूचे हाँ ममा फाफा गुड मॉर्निंग अरे गुड मॉर्निंग म हाँ से एमिति कहूची आ कौन कहबी मते तो लाଗୁଛି କାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼ିଆ ଏତେ କହିବନି ଏଠିକି ଆସିଲେ ସେ ସେଇ ଇଂଲିଶ ଫରେନର ହିଁ ବାହାରିବ ଆଉ ହଉ ସେପଟକାର ହଉ ଆଉ ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରହୁ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଆମକୁ ତ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସ ସେଇ ଘର ଛାଡ଼ିଦିଅ ପୁରୁଣା ଘର ଆଉ ସେଇଠି ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ବି କିଣିବ ଆଉ ଏଇ ଆର ମାସରେ ତ କିଣିଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି କିଣିନି ଏଇ ମାସରେ କିଣିଦେବୁ ଆଉ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ସେଇଠିକି ସିଫ୍ଟ କରିଯିବୁ ଆଉ ଏଠି କିଏ ରହୁଛି କହୁନ ସେଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ଆଉ କିଏ ରହିବ କେତେ ପ୍ରକାର ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମୋ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ମୋର ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଦାମିକା ଦାମିକା ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଉଛି ଟିକେ ପିନ୍ଧିବି କି ବୁଲିବି ନା ମତେ ଶାଢ଼ୀ ହିଁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲାନି ମତେ କହିଲେ ନା ତମେ ୟୁଏସ୍ ଆସିକି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବ ନା ନା ତମେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ ଆଉ ମତେ ତ ସେଠି ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦିଅ ଆଉ ଶାଢ଼ୀକୁ ଅନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ପରା ମୋର ସେ 25-30 ଖଣ୍ଡ ଯାକ ପାଟ ସେମିତି ଅରଖ ନୂଆ ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ହାତ ବି ମାରୁନି ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ କିଏ ପିନ୍ଧୁଛି ଏମିତି ସବୁ କଥା ଆଉ ଆମେରିକା କଥା ଆଉ କଣ କହିବି ଆଉ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ସେମିତିଆ ଜାଗା ମିଳେ ସତରେ ଆଉ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ଜାଣିଛି ନା ଆଜି ନ ଦେଖିଛି ଆଉ ସିଏ ଖାଲି ଯାହା କାନରେ ଶୁଣିବା କଥା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମୁଁ କଣ କହିବି ହେଇ ମୋର କଲ୍ ଆସିଲାଣି ସେଇ ଛୁଆ ମତେ କଲ୍ କଲାଣି ମୁଁ ଯାଏ ସେପଟେ କଥା ହେବା ଆମର ଏପଟେ ରାତି ତାଙ୍କର ସେପଟେ ଦିନ ହେଇଥିବ ହଁ ପରା ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସତରେ ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିଲା ପରେ ଜାଣୁଛି ସତରେ ଏଠି ରାତି ହେଲେ ସେଠି ଦିନ ସେଠି ପୁଣି ରାତି ହେଲେ ଏଠି ଦିନ ସେଇ ଏକା କଥା ମ ହଉ ମୁଁ ଯାଏ କଥା ହେବି ଆଉ କେବେ ଆସିବି ବୁଲିବାକୁ ତମ ଘର ଆଡ଼େ ଆଉ ହଉ ରହୁଛି।